today is Munggo. Ayan. Ito ay mga kabagis, mga kabagyan. Ato iti si damit at nailambungan kano. Ato yun. Nalaputan. Tatakot apan tayo agsarak. No inyaman ti maisag pao ijiwar. Apan tayo agbirok. Agkatil tinateng naduma-duma. Nasirpatak nga nateng gitoy. Atoy niya atoy na nateng pero makan atoy tamok ata na ini atoy atoy alaak ajay bulbulong na taylaok ko ti balatong inaawan ti makanan kabsat nagito yun ti kanunan fresh kan natural nagitag birok kayo naimas kano atoy ta mais isbuan ti aso kunada tatoy da nahilig da aso gamin atoy naimas atoy madiklam mo tinagan na gamin pero naimas araramidan mi atoy na kasla abang ay apa mi aramidan nga laing kitan tayo pa gitoy bakad dapay anjay jackpot ni atoy napintas ti bulong na pa atoy naimas atoy naramidan na kinitaan aramidak na laing no kwa kay kayat ni Heidi kin ni Princess atoy nagimas kano atoy tadakkel mayak ti bulong na pera isbuti aso bakan to kay din na isbon tes ason ay na damat dandilayon pa marami pang dandilayon pero at this time kasi medyo napait ti dahan na napintasan pero mga latay ladtamo ti dandilayon i-check yo atay at dandilayon nararamidak na buro ipakitak to kanya dyan aramid ko na buro na imas ajay mat isagpaw ko basit ito'y nakaduda ato'y sabali ato'y namula masitas ato'y han namamakan ato'y nagatel kano ato'y nako pero agkarkarupa dagitan nyo magkamuka sila sa kaya agalwad niya be careful no agala kabsat makan matagitoy pero pilyam lang dyan naganus ta medyo natangken ti ko na atoy pero naimas atoy ikak na daduma ti itlog pero tatagamin niya ko tumangtangken dan ta napudoten hindi spring na imas dabasit na pait na kaslakal kalunay mat lang pero naimas lata atoy mat ato nini tanyo umalsem nga ano tawag ito yan kumait na umalsem ti ko na raman na basit lang baka madida magustuhan nagawid akon nakakota akon mabalin natin ang pagsagpaw hindi balatong na ilulutok yung ginatang na naala tayo ugasan tayo antay sagpaw tayo damdama kagisa tayo garodon kabsat kanti ti mantikan ti kamit datoy ka rapeseed oil kano ti kasla canola oil ato di sibuyas bawang tayon ato yung magisahog tayo na hipon ato yung sagpaw tayo nga gulay na nateng ta Ilocano kat mangmangan kano ti ruot mangmangan pa iti mital kunada yun unak na pinanay ti sibuyas ikak ti basit nga asin kano rumaman rumaraji raman ti sibuyas di bawang ako maangot ti buong karuba ato yun
Habitan kabsat di hipon. At frozen pa ayo. Lauk kong kabsat. Ang limo balatong kayo. Ayan. Naglapot. Tiwar-tiwaran tayo basit. Diyan no nalapot. Pino saan. Gusto lang kanyak tilapot na. Mas kay kaya't may tinalapot. Luban tayo pa lang. Ato'y gayam kabsat aji bagbakan nga tatay nga buro nga dandilayon. At naimas. Kaslamat lang burong mustasa. Tiraman na. Kaso natangtangkan labasit. Di ko anaraman na. Pero naimas na ilaw kam titlog kan ko. Kamatis, igisam. Nagimas mayat. So na talaga balansi mo ti pagkain gito'y nature will provide na kuna ni Apo. Nag-provide ni Apo ti mamakan. Ayan, unahin ko muna yung dandilayon at saka yung isang gulay. Kasi matigas to. Ito yun Apo. Ajay root na naala tayo. Isagpaw tayo tatan. Ito'y balatong tayo. Kat ikiwaryo Ayan. Tapos, urayan tayo nagburag nga nun. Kaluban basit. Ayan, burburagan. Ano, grabe tibang luna, kabsat. Nagimas, ti raman na. Ti angot na pa lang. Nagbanglo talaga. Ramanan tayo damdama. Ayan, taste test na ni Princess. Ayan, yung sabaw. Yung gulay. Nakuha na naman niya yung Yung hipon na sahog. Ayan. Tikim na. Masarap. Masarap yung hipon. Yung gulay nga masarap din. Yung sahog na gulay. Masarap din. Yes or no? Yes or no? Yes.